नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील सुमानी यानी हल्का LA6 हालिया आने वाले इलेक्शन के हवाले से हमारी आज के जो मेहमान हैं आपके सामने मौजूद हैं, अपना तारुफ भी देंगे और पहले अपना मतमा नज़र, अपना मौक़िफ़, अपना जो भी वो किसी इशू पर या किसी मामले पर बात करेंगे, फिर हम उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इंतहाई मुख्तसरन सा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। जनाब तारुफ दें और बात। मैं चौधरी गुलज़ेब एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी PTI ज़िला मेंबर और जो आमदा इलेक्शन है PTI के टिकट का उम्मीदवार हूँ और 2007 से जो है ना वो PTI के लिए जो है ना वो प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। नाजरीन, आपने नाम सुना, हम ही कह देते, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपसे बराह रास्त इनका तारुफ हो और वो खुद ही अपनी बात करें। उन्होंने पूरा तारुफ दे दिया कि वो जो PTI है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, उसके इब्तदाई कारकुनान में से हैं और ज़िम्मेदारान में से हैं बल्कि, और इस वक्त वो टिकट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। हल्का समानी से MLA के उम्मीदवार हैं और तवक्को कर रहे हैं कि टिकट इनके नाम आएगी। तो आप ये क्या कहेंगे कि ये जो टिकट का सिलसिला है, इसको आप मेरिट पे समझेंगे कि मेरिट पे कुछ तवक्को है कि फैसला होगा, यानी मेरिट से मुराद नजरियाती मेरिट होगा या पॉलिटिकल वोटों की बुनियाद पर होगा कि कौन ज़्यादा वोट ले सकता है, कौन बासर है? इसमें यह है कि हमने जो है ना जो हल्का LA6 समानी है, अब यहाँ से टिकट के जो है ना वो 5 उम्मीदवार हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है। तो इसमें पहले JK का जो है अरशद दास साहब हैं, उनकी जो सीनियर नायब सदर है PTI के, तो वो चेयरमैन थे, उनकी जो है चेयरमैनशिप में जो है वो पार्लिमानी बोर्ड बना था। और उसके अलावा जो JK के हैं कैंडिडेट जितने भी, उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो हम जो 5 उम्मीदवार हैं हमने वहाँ पे अपना अपना जो है ना वो केस डिफेंड किया है। उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब की सरबराही में जो है ना उससे बाला जो है ना वो पार्लिमानी बोर्ड बना हुआ है। तो हमें यकीन है कि जो है ना हमारी ख्वाहिश भी यही है कि किसी भी नज़रियाती बंदे को जो है ना वो पार्टी को ऑन करना चाहिए, उसको टिकट देना चाहिए। लेकिन यह है कि हमारी पार्टी का, खान साहब का, पार्लिमानी बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा वो जिसको भी समझेंगे कि पार्टी के बेहतर मफाद में क्या है, तो हमारे लिए वो फैसला जो है ना एक्सेप्टेबल है। लिहाजा पार्टी जो भी फैसला करती है हमें इससे कोई इनकारी नहीं है। जी नाजरीन, चौधरी गुलज़ेब साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और आखिरी फिक्रा इन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी हम उसे ओबे करेंगे, पार्टी मफादात के पेश नज़र। लेकिन आपसे ये हम सवाल करेंगे कि क्या यही सिलसिला गुज़श्ता 74-75 साल से या कम से कम जब से पाकिस्तान का बज़ाहिर जमहूरी निज़ाम चल रहा है तब से ये चला आ रहा है, तो इसमें क्या आइंदा कोई आप बेहतरी की तवक्को रखते हैं कि आइंदा कोई नज़रियाती जो असूल, यानी नज़रियात से मुराद कि जो पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जब बनी तो जो उन्होंने असूल, क़वाइद और ज़वाबित और जो स्लोगन दिए, जो नारे लगाए, जो विजन दिया, जो एक तरीक़ाकार तय किया कि हम सियासत इस डगर पे करेंगे, तो उसमें और जो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही है, अमल दरामद हो रहा है, जो अमली सियासत PTI की नज़र आ रही है, इसमें जो डिफरेंस है, आप इसको एग्री करेंगे कि डिफरेंस है? इसमें माशाल्लाह जो है ना जो हमारी पार्टी है पाकिस्तान में होगी या जो एक AJK में भी होगी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक जा रही है। और इसमें जो बेसिक जो है ना जो हमारी पार्टी है, हमारे बुनियादी जो कारकुनान हैं PTI के, उनको इसी तरह ये जो सेनेट के इलेक्शन है, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब, इसी तरह यूथ के लोग थे, उनको सेनेट में एडजस्ट किया गया। इसी तरह AJK में जो तंजीम साजी हुई है, इसमें पार्टी ने जो है ना जो अपने बुनियादी कारकुनान थे उनको अच्छी प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी होगा वो हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मेन विजन है, उस पर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जो भी पार्टी के फैसला है वो सब के लिए काबिल कबूल है। नाजरीन, बहुत ही उम्दा जवाब है और ये हमारे नाजरीन की रहनुमाई हुई इसमें, और हम भी आपको इसकी वजाहत किए देते हैं। इनका कहना यह है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर में है या गिलगित में, बल्तिस्तान में जहाँ भी है, जो इनके पुराने कारकुनान हैं, नज़रियाती हैं या जो वफादार हैं या जिनके लेवल से जिनको साथ लेकर के पार्टी ने अपनी उड़ान भरी, अपना उठान
جو ہے اس کا سٹارٹ لیا اور مؤثر بنایا، ان کو الیکشن میں دیگر لوگوں کے تھرو الیکشن جیت کر ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہیں سینٹ میں، تو اس طرح کشمیر میں بھی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور وہ جو لوگ ان جیسے اور دوست ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی مثبت بات انہوں نے کی، اور ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے، اور ایسا ہونا جو ہے اس سے نفی بھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسا نہیں ہوگا یا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہی چیز ضروری ہے کہ اگر الیکشن جیتنے کے لیے دوسری جو ٹیکنیکس ہیں، جو طریقہ کار ہے، جس فیلڈ میں آپ ہیں، الیکشن میں تو آپ نے الیکشن لیول پہ ہی سیاست کرنی ہے، تو پھر الیکشن کے لیے وہ حربے استعمال ہوں گے اور وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام یہ میری بات نوٹ کرے جو انہوں نے کہا، اور یہ بیٹھے ہیں اس کو یہ ڈینائی کریں گے اگر میں اس کی جو وضاحت کر رہا ہوں یا جو اس کی تفصیل، اس کے جو معنی اور مطالب عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جو لوگ پرانے ہیں جیسے یہ بھی ہیں، تو ان بقول ان کے اور جو کچھ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں ہمارے اگینسٹ آتا ہے فیصلہ، دوسروں کو ٹکٹ ملتا ہے، تو ہم پارٹی مفادات کے تحت اس کو اوبے کریں گے اور پارٹی کو ہی ووٹ کریں گے، اور یہ توقع رکھتے ہیں اور ایسا پارٹی کر رہی ہے کہ الیکشن کے بعد مثلاً ضلع ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈسٹرکٹ ہے، اور لوکل جو ٹاؤن ہے اور کمیٹی، ایک بات جو ہے نا جی وہ کریں کلیئر کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہماری دیکھیں عمران خان صاحب ہیں جو ہمارے چیئرمین جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی سربراہی میں، اور ہماری ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری جو ہے وہ بالا پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے، تو ان سے بہتر ڈیسیجن کوئی نہیں کر سکتا۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا حلقہ L6 سمانی ہے، یہاں پہ تقریباً کم از کم ہمارے جو تنظیم کے عہدیدار ہیں وہ تقریباً 250 کے لگ بھگ جو ہے وہ ہمارے عہدیدار بنتے ہیں، تو ہمارے جتنے بھی نظریاتی کارکنان ہیں وہ مرکز جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا پارٹی کے تمام کارکنان ہیں وہ کسی کے بقاوے میں نہیں آئیں گے، جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ حلقہ L6 سمانی سے جو ہے نا وہ ہماری جیت یقینی ہے، تو یہ آنے والے الیکشن میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جی ناظرین، چونکہ بات بڑھ رہی ہے اور ٹائم ہم ناظرین کا اتنا نہیں لینا چاہیں گے، بہت اچھی اور بڑی واضح اور بہت کم اگرچہ ہم نے 1-2 پوائنٹس پہ ہی آپ ناظرین کو مخاطب کروایا اور اسی پہ بات ہوئی، تفصیلی مذاکرات اور ساری تفصیلی انٹرویو ہم ان کا کسی اگلے لمحے اگلے دنوں میں کریں گے، اور فی الوقت جو آپ کے پاس بات آئی وہ بہت پرمانی تھی کہ پارٹی کو جو نظریاتی لوگ ہیں وہ عہدیداران وہ پارٹی مفادات کو بھی مد نظر رکھیں گے اور پارٹی کے احکامات اور پارٹی کے فیصلوں کو اوبے بھی کریں گے، اور سیٹ نکالنے کے بعد ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پارٹی توقع نہیں کرتی کہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے اور ایسا کیا جا رہا ہے اور ایسا ہوگا کہ ہمارے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ ایڈجسٹ ہوں گے۔ وہ ضروری نہیں کہ ایڈجسٹمنٹ عہدوں پہ ہی ہو، وہ ایڈجسٹمنٹ یہ ہے کہ وہ مطمئن ہوں کہ جو کچھ ہمارا حق تھا وہ ہماری عزت نفس ہے، اور جو MLA بنا ہے وہ اتنا اس کی وہ اتنی کھلی مہار نہیں ہے، وہ ایک سسٹم کے تحت ہے۔ یہی کہنا تھا جی آپ کا۔ تو ناظرین، اس مرحلے پر اگلے تفصیلی انٹرویو تک ہم آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہ حافظ۔